أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار ومن والاهم بإحسان إلى يوم النشور. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات والأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحكرني نغي باج اقرأ suivi ma dunia khonkhonye muha khabi barakhi وبرن لانغي ليما مغافلا ونو غادم بيه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تعالى مخبرة وانقع كريني برن خيبو نمسل مياه خيبو بركة غيره مغافلة برمبي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله ومتو ولا قده حسن الجوار أو يمنا نما إن شاء الله تعالى. Chers frères et sœurs, sur la page Apprendre Iqra, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Nous allons parler ce soir, Inch'Allah Ta'ala, de Husn al-Jiwar, avoir un bon voisin, la bonne voisinage, Inch'Allah Ta'ala, le vivre ensemble, car la Guinée, aujourd'hui, on en a besoin. Et donc, Inch'Allah Ta'ala, nous allons parler de ça selon les conseils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, également les saints Corans. Et donc, abad maslamalu kalbe fo ramena mislimiya folila ka falbeyen ali dunia yoro yoro ko assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Uramen fe ana wala daikla wala damindi wale husn al-jiwar moni ibadima de se majile nyon ka nyamina bonya kono horma kono alma bla inyon gasila. Donc annabi wala da inshallah ta'ala ayakumala wale kan kabadima befo min yan mafelela ni wati la kafali yanko assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Donc comme anka fali yamin kan ko anna islamaya akumara sinyoya kan kila ka sinyoya fana mabamba amanto molma ko kameni sinyoyama ngahkirinye alo mughafala ko be Kenya na gama inshallah wonde di jongle mane khuyetagi na refal malagine sosuri anu maninke khuy et un peu de français inshallah ta'ala. Hatugu wa madine afindiri itunabghi ibori manadine nara الدين النصيحة خيرا نغي ونبي صلى الله عليه وسلم أنا الدنيا دين فندري
kui fanyi nanna na kui fanyi insha Allah ta'ala wonna nan de masemma wombore be dinu marira page اقرأ فري ومبرا اقرأ نا يما مخبرة ابن خبو مسلم يا خبو بركة غيرة وهو يما نسمى تو نانا فندري دغبوري يا حكما كانتما حسن الجوار دغفيرا مغيفيما إما تورا فو إفندا منافمارا ومف ويما نولا قدينا مجور دين مريرا إن شاء الله تعالى page apprendre ma inshallah donc ومدينة خير عليه الصلاة والسلام الدغبوريا مبامبا مني أمانتوني به أو نغماني وندغبوري حكيما ونغفان وندغبوري را جو وقتي la Guinée kui wonna bergere wakati ne nare menge ya fi ni ra girma suy baraxe population e barawa monefe e borima khanamara e khabra e bori anu mura kel rijima politique mura kel rijima awanga wombor kombi khanamara wongo wombor rasoto khanamara wonga bra wombori ra politique monaki donc o madine koma wengene dine do bore yama wonga meni na hakema alako election no madangide Kenya na gamma mrimu gasi soto aborera inshallah taala donc woma di numbare sumunyi afindi mana tombi nyinana husn al-jiwar d'Orbore ya fanni wa yamanama inshallah ta'ala. Et donc comme je vous ai parlé tantôt le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a beaucoup enseigné d'être un bon voisin, d'être un bon collaborateur, un bon collègue, le vivre ensemble sans la haine, ni la méchanceté, ni l'orgueil. L'islam nous enseigne à être de bons voisins, Inch'Allah ta'ala. Donc, l'islam, par son prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous a toujours enseigné d'être un bon voisin. Voilà. De vivre ensemble dans la paix. Car le prophète alayhi salatu wassalam nous a une fois enseigné de faire véhiculer le message de la paix. Il nous a dit Ufshu salam baynakum. C'est une arme fatale contre non seulement les tentations sataniques et les mauvais comportements également. Donc, une fois que la paix est répandue, la paix est véhiculée dans une nation, eh bien, la guerre va être épargnée dans ce pays. La haine va être épargnée également. Nos différences vont être sur le bon point commun pour tout le monde. Donc, le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné de dire Assalamu alaikum face à un voisin, face à votre, je ne sais pas, concitoyen, véhiculons les mots de la paix. Et nous avons également une demeure dans le paradis qui est la paix. Darus Salam. Nous avons une demeure dans le paradis qui s'appelle une demeure de la paix pour les gens paisibles, pour les gens qui vivent dans l'harmonie, hein, la bonne entente entre les frères, les concitoyens, également les amis, les voisins. Et donc,
nous allons parler de cela, Inch'Allah Ta'ala. Et de temps en temps, nous allons passer par les langues nationales guinéennes, les Soussous et un peu du Malinké, Inch'Allah. Et de temps en temps, nous allons également faire des explications un peu en français, Inch'Allah Ta'ala. Donc, l'islam nga kirenye won karanki dokhbore ya fanyi nanna dokhbore ya fanyi alquran na ga wombe wa qulu lin nas husna wo wen fanyi fala wo bore be idokhbore ila ma akum faba katana ma sotobe ini sigama biyasi ila ma enyungu ido bore ma afala be na nsiga fiji lingira karmanisa ala ko yigi tege na luna do bore ya kui woman no ma meni de wo bore hakke famma donc wonno altala khuymato be tabaraka wa ta'ala أما سنجنا غنتيغي أنا وقولوا للناس حسنا وافل مغيبة وينفنيرا وينفني ما سمغيبة الناس جميعا مغيبري إفينا إنو نخان بيبوغيرا إفينا إدو بوري إفينا أو إنغا كريني إفينا أو إبوري فني إلما إوين كندي نمسي نكني به وقولوا للناس حسنا مغيب بيري مغي لما إيوه ينفني نمسي مغيب به إفاينة إنو مغي نغي برغي نتان ندمان برسا يا موري فري إبه إغانو وين كندي مسندي نيبه دونك نولا غدينيك إن شاء الله تعالى وما يمنى wonna position na kan kuyi wakati ande di makhibu hatu election wakati nara awa ma senye ne remu sigama lingira kerenyi ne awa galambuma e bore tagi donc khaklima ya anu do bore ya fanyina khema ikisi i do bore torema ilu imu do bore toro ilu awa iminga kerenyi toro ilu imu yamana de ifan toro donc na dorbori ya fanyi khaira amasenne wombe aga hadise kallankin de kuya na wallahi la yu'minu samaya sakhan amasimma wallahi la yu'minu wallahi ikanyi mulimaniyama sabe da khaira rabbil sallallahu alaihi wasallam ne na konta fili khaira mo khorin ina kapi ndemu limaniyama iki ibara masin samaya sakhan wallahi dikai mulimaniyama والله دي كاي غالي مانيا مو في ndima limani ya khorira etamo khori nakanyma anaka allazi la ya'man jaruhu bawa'iqahu anaka miri yomiri ido bore mu kisi kha torema ide kha torema ibel kha torema isanyi kha torema ira ngani ge torema anaka nakany gali mania amunti khorma sinding الخون كسنما الخون تنغا بجاه المصطفى صلى الله عليه وسلم أوا نانغا حكريا نرى كتما كينيا نغمى وما جي ميسيون فاغنا ننا وما جي ميسيون أفاغنا في نما ونغا وينفني فلا ومبور به wonga hinna womborera wonga kini wombore ma wonga wombore gasi kolon yo wonga wombore gasi kolon alako altala subhanahu wa ta'ala wonno ma kiside bere ma kenya na gamma aga fondiseriya kui ana aga kallanki ya kui inshallah ta'ala tantôt nous disons inshallah
à nos chers compatriotes guinéens de tous bords. L'islam nous enseigne de bons comportements envers son voisin, envers un concitoyen. La bonne parole, véhiculons l'amour, la sincérité, l'harmonie qui est partagée. Et donc l'islam nous enseigne ici d'être attentif sur son voisin, sur sa voisine, sur un concitoyen, de ne pas lui aborder vers le mal. Et donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, une fois il était assis auprès de ses compagnons, il a répété à plusieurs reprises, Wallah la yu'minu. Aucun de nous musulmans ne serait vraiment un bon croyant. 3 fois il l'a dit. Il ne serait jamais un bon croyant. 3 fois, et les compagnons, les sahaba, ridwanullah alayhim, qui ont entouré le prophète alayhi salatu wassalam, lui ont posé la question, pourquoi? C'est qui la personne qui n'a pas la bonne foi? Il a dit, alayhi salatu wassalam, allazi la ya'man jaruhu bawa'iqahu. C'est lui, eh bien, un voisin, c'est lui qui les gens, c'est lui qui n'épargne pas les gens par le mal. Oui. Un voisin qui n'épargne personne par ses voisins, par le mal qu'il fait aux gens. Et donc, ces voisins-là ne seraient jamais un bon croyant et un bon musulman également. Et donc, tout cela nous enseigne d'avoir la bonne parole, véhiculons le message de la paix qui est l'islam et qui est une demeure également dans au-delà, dans le paradis. Il y a une demeure qui s'appelle Darus Salam, la demeure des gens paisibles. Slamalou, Moumini Yammafelela Kalbefo, Agne Barole Kang, Dina Barole, Kela sallallahu alayhi wa sallam, ako amanton nyenne, ako adinu nasiha, ako dina ye konordia ledi. Donc, konordia kumalu, Agne wale Kang, page Iqra Kang, ka ajama befo, ka karamo befo, min beye dunia yoro luro, anna foliye silalma, kren ya buloma, ambara lagne kalu. Ka masoro mun fe, ni wati la anna to élection nema élection o ma fo ko kabla inyonna nonte ki inyonneni nonte ki inyon tora nonte ka muruta inyon kama élection mo fanye silama ya fala ma fanye kanye an signolu toro mo signo ka kane ka kisi ibolo la torama isenna torama ani dala torayama toraya da yebula islama maka wa islama nyoma ana dina ko imakan ki islama nyondo toro kila lundo amajini sabal tema sallallahu alayhi wa sallam akayira ka sinya saba aku wallahi la yu'minu sinya saba kila ya afola saribali nye ko wallahi nyinti la limaniyatina dafala ako wallahi nyinti la limaniyatina dafala saybal kondoro filila ka alla kila manyinika kisini nema ya alla kila ye alkama jonti ye mentidi mina limaniyatina lola slakan anin limaniyakan kila kalma kisini nema ya alla kila ye ako allazi la ya'man jaruhu bawa'iqahu ako mo sisi signol makisi ila torayama ibolo la torayama isen na torayama idala torayama
ingani ke jula torayama ako ila limaniyate na dafala ila islamaya fanante na dafala ya salam yoro meno ambara ye kafo kela ya fele amanton molu anye ke kilindi anna toraya fanankana se inyoma wala ka alqur'ana kwanye wa qulu linnas husna alkuma nyuma fo molu nye al mol ma bede bede al ye mol ma susa oh kila kwanye hadith gberero ako al kalimatu tayyibatu sadaqa ako kuma nyuma ye sadaka lidi minti wudi le sadaka di sani sadakate nyinsi sadakate fe sadakate fo ngani ke nyuma mila ani kenya nyuma mila kalo imoni nyoma isi nyoma ibade mama islama nyoma oh ye kuma nyuma fanye election mi ye legne ni watila anka kanne ka kuma kende fo nyoma oh ne hakili ye menedi ne kar mani salefe ele kar mani salefe membele gine ka kulla bana alabanto yoro jumama alabanto legne ka yalema ambede ke kelendi ambede nyom berbere ambede ke awa kal jasad al wahid kila kam misaliyat dodi ako al mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan ako mu'mini inyo mu'mini nye slama inyo slama nye badima inyo badima nye legne ka bereduma kal jasad al wahid ako ye fadi banko kelenedi oh ako hadisa do ako ko kal yadayn taghsil ihdahuma al-ukhra ako slama inyo slama nye akeni ne komu bulo flame lani nyon kan ka ke kelindi abekele ako doma kal bunyana toni ne kum bollo ni nyon kan asimani aneni aji ani akenye woliye doni nyon lo nyamin ka ke kelindi ka se bollo lala ako slama fana yi nyon slama ye wonyale donc ni wati le bade malum anye election ne ro la Guinée election ma fo ko ba kile awa polien dome ye pierien kaliye ble nyona kali nyom maneni kaliye alla toreya ye se nyoma sila maya mo fo dina fana ma fo anye wonya kila an kunti Muhammad fana sallallahu alaihi wasallam wo fana ma nyala bo anye wo nyama ka fo kanye ble nyona wo kuma tefew afoni ne ko ka ke kilindi ka don da kilin na ka bo da kilin na kilin fa kilin innama almu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum alqur'ana ko amma man sadalilo subhanahu wa ta'ala ako innama almu'minuna mu'minilu slamalu lagnekalu akenine mo kilin albedi albena kilin fa kilin fa aslihu bayna akhawaykum ala anya inyoma alkani inyon tora fa aslihu bayna akhawaykum ala anya inyoma alkani inyon tora legne kama kanka legne ka tora politiki sababu yala wo mafo anye mume donc ande se min fula ambadi manuye slamayati nyoma nanindi surtout politiki ta fanfelaro non ama fo anye wonya slamaya na ninne ka slamal bulo di nyoma kalke kelendi ka kuma kende fo nyoye election mi ye keleten moliye fenke dol kelato di aliye campagne présidentielle min kela anna mo min ya kela candidat lui ma yalti nyon na dila programme ye bebolo ila programme ye wole nya fola jamanye nim fa kariman salle ande se la ginela te nyalima ande se ka ji ko nyala boalinye ka kuran ko nyala boalinye ka shila ko nyala boalinye
on do fana fo ne de occuper denin la krankoma awa den mesenin la bara yoroko nde occuper woma nde islamaya la sabati jamana kan dilagine kaldi ñon famuya abele mendi membe wala kana abe na faye jamana kono denni leni anu le tali ñondi anna kayra wala fanan ka kan kase inyoma jannatul firdaus ala ma ye dilam bema sodo ye ali yakil ko daru salam udkhuluha bi salamin aminin ala ya fula al jamalun kisi molinye min kisira tasuma ma ani atorayama akwalu don kisi sokono aminin kotalula kotal sorola izan wabarakan mbe ambenye misaliyadi kafuko silamaya ye wo kisi kelaria ka la se nyoma ka kuma fo nyonye ka kuma kende fana fo nyoma wala ka ke kila kwa ma hadisa doro ako ufshu salama bainakum ako ni alka kisi kuma la we nyoma ako la kafisa dunia kono fembedi anna toraya kana se nyoma anna kaira yesi nyoma anna kuma kan nyuma yesi nyoma an kana bla nyona silamaya no afoni anye wunyalima donc élection présidentielle mi kala la Guinée anya ke kisi wo kono do kana bla dola beni le programme li il est là ni minna do fana lana tala be yitawama ato be la banto la Guinée kayalima abe la banto frafinyalima abe la banto slamal lete note anin an signolu mini chrétien di note mini dina bermol di mini la Guinée ambe de ni jamana menna jamana men barkambolo sanidi anka kanka sani min bla kaba kono fen kana soro ko ju kana siama mes chers frères et sœurs à travers la page Iqra, comme nous l'avons souligné, nous allons jongler entre les langues étrangères, les langues nationales de chez nous, locales, malinké et soussou. Je m'excuse auprès de nos compatriotes poulards qui sont nos esclaves, qu'ils m'excusent beaucoup parce que je ne maîtrise pas beaucoup la langue poulard, Inch'Allah ta'ala. Mais j'espère bien qu'ils sont là, ils vont nous suivre à travers la langue française ou la langue soussou ou bien la langue malinké, car nombreux parmi eux maîtrisent bien ces langues-là. Et donc, pourquoi je jongle entre toutes ces langues-là? C'est la grande famille qui réunit tous les Guinéens autour d'une même valeur qui est la Guinée. Et donc, j'ai en train de jongler entre malinké, soussou et un peu de français pour que chacun de nous puisse comprendre que l'islam nous enseigne l'harmonie, véhiculer le message de la paix entre les fils et les filles de la Guinée. Et donc, nous allons, Inch'Allah Ta'ala, à chaque fois, revenir un peu derrière, expliquer un peu en langue française aux concitoyennes qui ne comprennent pas, parce qu'il y a des Guinéennes qui ne comprennent ni soussou, ni malinké, ni poulard, ni les langues étrangères, nos langues locaux, que le français. Parce qu'il y a certains qui sont nés ici en France, et donc ils vivent dans les pays francophones également, au Canada et un peu partout. Donc, Inch'Allah Ta'ala, nous allons vous expliquer que la Guinée, c'est une grande famille. Et nos valeurs sont communes. Nous devons également préserver la paix et la quiétude sociale dans les pays et tisser le lien qui nous lie, la fraternité,
hein, la bonne voisinage. Ben oui. Pourquoi? Parce que nous avons tous un but qui est commun, qui est la Guinée. Et donc, on peut faire la campagne présidentielle sans les injures. Chacun de nos candidats ont une route de feuilles, une feuille de route. Il y a d'autres... les points sont parfois diversifiés, mais nous allons nous retrouver autour d'une même table pour parler entre nous. Et donc, nos différents candidats qui sont là, ils ont des programmes. Par exemple, il y a le parti de X qui veut que la Guinée soit bien outillée en matière de l'eau potable, ou bien de l'électricité, ou bien nos infrastructures. Et il y a d'autres qui disent non, la jeunesse guinéenne a plus besoin de l'éducation, de la formation, de voilà, des centres de formation. Et donc, ces divergences-là vont tous se retrouver après guinéennes entre eux. Et donc, à la fin, c'est la Guinée et les Guinéens même qui gagnent, Inch'Allah ta'ala. Et donc, le message que nous avons pour ce beau pays qui est la Guinée, c'est de véhiculer le message de la paix. Ofshu salam baynakum. Oui. Véhiculons le message, le mot de la paix entre vous. C'est le prophète qui nous enseigne, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, véhiculons la paix entre nous. Et donc, le prophète également nous dit, un bon croyant, c'est un voisin qui fait épargner du mal à son voisin, à son concitoyen. Et donc, on va créer allo Muhammad Singo Beki Yanarama, Inch'Allah Ta'ala. Wallou mané de temps en temps, wama la Guinée hui yama, maninke hui, anu sosuhui, anu awa fote kale dondrotidi, wonu neima se womborbe, Inch'Allah Ta'ala. Wonnare, wama dine findiri, dorbore ya fanyi dine nanna. Khera, ajima semmane aga sebe kallanke be anaga ufshu salama bainakum anaga wakisi wayenyi ranyere wo bor tagi khakisi wayenyi ranyere bor tagi bore mu kombi manga kirinye umu mbore rasotoma umu bramo mbore umu fitine fanna khunu makhi kholi fitine na khan adankari arakhunu ma fandankari khairaha ma sinyira sallallahu alayhi wa sallam khairana gawombe kisini nemenabe ana wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu inaka anaka saybe logondi anaka wallahi dikay khalimaniya mutima khorba dikay khalimaniya mu fam few saybe naka mokhori ndetanya alaka khaira ndetam findi maji kanyira naka khalimaniya mutima khormaiki anaka allazi la ya'man jaruhu bawa'iqahu mirina kan dorbore mukisi ikhatore amol yomolima kilfe idera torema alo wonta to mato une page nde mato lagine ke boro resoto ma politique fema ana ma lire na kire politique fa mare kili bore kombima politique mare kili wongabra wombore politique mare kili awonga fitina politique muiki afo wonga wombore nga awa mihamir ya khunakana abada politique munaki politicien enera programme inara
karmani sande nana nawa malagine ke ga kranan soto awama lagine ke ga yenan soto awama lagine kurang fenan ga yaba ndaga program nan bete fam fama na nga program findi manan sira ana ga mo malam yamane die ela me ga awali kere tongo me rebe elamma ega kharan ega formation fanyi raba ana fi mayigiti ani fala centre de formation ila me gati ana programme fala anum nanyon donyera jibirin siga ka fari arnyo manansema lagine ke na man fandim fama findi de kirinyira e borusu e bore yira e findi nga kirinyi fa kirinyira alo alqur'an ya masengo wombe ke ya na gamma anare innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum mu'mine wo findiri nga kirinyi mayinanna wo findiri do bore mayinanna wo findiri dina kirim mri nanna bawo fina yayila wo bore tagi wona makana fa aslihu bayna akhawaykum wo hanga kirinyi ya wa yayila ne wona makana ya salam يعني في قمة البلاغة جفندغي مارسين أن ألتلا ييرا سبحانه وتعالى خيرا من تنيما كسي نيمينا به أفلا فيرا ونغا فينا يايلا ونبور تقول نما كنا نغا كريني نغيم متو في جنوب مريرا ياندي مغنا غم فلا موبه وو ينفني فلا ونبور به wonna mo womboro kombi alo page nde na Facebook mato mire boro soto bana temi biri e bori nge kombima e bori babi kombima politique rafera politique na ram fari saka nyidi tu biri na ra programme e biri legde ka awa na rangbe ni tankene na khu mayaya na mu gireli na mu fitineli na mu toreli awa ha Paul nang bira fangima Paul ga fi fanye masing na mamri kombi ha Pierre nang bira fangima e Pierre be masing na mu kombili na mu fitina rakhuni li fitina na kan khifi fitina dankari arakhunu ma fan dankari khaira khama sayyidina sallallahu alayhi wasallam ana gal fitnatu na'imatun la'natullahu ala man yaqazaha fitina dankari danke na mrima na kan fitine fanna khunun ki kholi fitine khifene asayambe akhu yambe abla yambe mrena ra kelma na kelme na غير kelma na kin غير faqi kholi lima e magari e rakeli na finne findir bi dankari nanna wonna matin na dankari khano wo ma société lide na kan findiri lagine société fanyira lagine di khorera lagine américaine de ifanna ngahkerenye wo madine amu falaki awonga wombore kombi kana mara wongan wombore rasulullah temi biring adi naga mara ngahkerenye wo madine findiri dine nanna نعم غير خلما خيري ما تيمي بري نعم غير خلما بور خنيما نرى خير نعم مسي صلى الله عليه وسلم حديثا دكوي أنا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أنا هو جري وكرن دخالي من يا متيما خرما في خير خنو إنجا حكرني به alo khairi na kan ko iyata kan fambe na khairi na kan naki kisi nam findire na khairi la yo na kisi wenyi wonna rayen se yamane kui wo mubra mo wombore kombima na ray boro ma kombima Facebook e faranu lingire wonna fala mane be e kha nde bay bonyera hatugo khaira alayhi salatu wassalam khaman defane lo gonda na khamo khorin kishi ni nemena ala khaira be ana khaira tum faghne ilingira i khannasi i wayni falambe na khamuna famma ma dunya giri biri
خير أنا غامته صلى الله عليه وسلم أنا غابة أنا لا تغضب أنا غما سيني كرنا ما سمي به إنا ما خونو يو ديرا في بريما أنا غابة إنا ما خونو خوني مفندنغا كريني خوني أخي مني إنو على براو بوري خوني أخي مني إسوفي إمولما إسوفي نخي خوني أخي مني إخاديني خنا كنا إما خوني أصابو يرنغا كريني نلا خيري ومولما الحال مول يوكي وغنا خنا دي دي قامة أتو ألقى خيرا سجتا صلى الله عليه وسلم أفاغي منافنين دفندي خيرا يرا صلى الله عليه وسلم خيرا أنا غابة مفكر إنما ما سمي به إنما خنا يو سما يا بيك بي أي بلا ما خمي به أنا غينا ما خنا ومثال دفي منكوي من جندنا وما يدينا مسلمي كوي وما خليفة سوريا دي عمر ابن عبد العزيز عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه أفندي من جينا ما أفندي ألغى من جياتنا هاتوان منغي يما حكما أننا هما لغن داغا ولكي ننكتلي سوغابي أنا ساليه سوغفي ولكي كتلي سوغابي أغاية سابي أساليه تونغو ما ينغانا يو ولكي نتموي كتلي جي بورا رفرا مسين غيرا نا دبن ديمولي نارا ألو فيني رفرا بندنا غنا na kitili daari nana na suugi wal kayira ayesama won kuntigi be Umar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu wa ardahu dikitili fabra wal kayira ana gabbo atubo arfiri yela ganna nabirna kasan sayyidina Umar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu wa ardahu ana kasagadu ma birma ana ga mengeyama ana wal kemato kitili khabre anu yi kasanyama nande de naga toro يوالي كده غابة والكاظمين الغيظ القرآن آية سغان أنا نمسين سيدنا عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه أنا غابة والكاظمين الغيظ القرآن آية سنجي أنا غابة أنا غمرين غي إبونيا نميني نغي إبونيا مغروما القرآن آية جي أوانغران غنان النبي إنو خونو إغا خوني داني خلول أما خوني نمدنجي همبونا أنا غوا ألا نغي ومبي والكاظمين الغيظ أتاتوري أكنتيجي خونو غاما أنا غابي أنا غوا والكاظمين الغيظ أنا مرين غي مخونو مفيو إني إغا خوني فنجيرو ما ونكنتيجي نغابي أنا كظمت غيظي أنا غمبرا مخونه نخنا جي وقتي كوي إما كتلي غابرين نيغا كساني مدو ما بيرما أنا غمبرنا خونه با إما أنا غولا عافين عن الناس أنا غفايا فريان ديرا أنا غنمرين غي ديما سيدنا عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه من جينارا أنا غي عفوت عنك أنا غنبر ديما أنا غيبي والله يحب المحسنين أنا غي في فن ربا فن فن على ما أتونا ما سيعبي أنا غي أنت حر لوجه الله أنا غي à partir de aujourd'hui walike miran tangoy besono mbari kunyi khoreya kunyi miran tangoy besono mbari findi horera deya saka mengeno aga mengeyama koral tala ji findi mengenan na kan kini ma walike ma akini ma yamana dema
aha hinne sigama yamane de fa mbirma anaka mbara diyema pon nga yoma isono donc nga kirinye na finir wombe misali nanna wongano wombor khanude womma fi kharafa wombor ma politique nama wom fatan politique ama khe wom finir kirinyira politique man na findi sabu ira wongano fatande. Chers compatriotes guinéens, Inch'Allah Ta'ala, l'islam nous enseigne la fraternité. L'islam nous enseigne également de se donner la main, d'être un seul homme. En face de nos défis, de nos difficultés, ensemble, nous pouvons relever le défi de développement, par exemple, qui est en Guinée. La Guinée a besoin d'aujourd'hui d'être bien développée, mais c'est quand les filles et les fils de ce beau pays vont se donner la main, ils peuvent relever les défis ensemble, main dans la main, dans l'harmonie, dans le partage, dans l'amour, dans la fraternité. Et donc, nous donnons tout de suite un petit exemple sur le 5e calife de l'islam qui s'appelle Omar ibn Abdel Aziz radiyallahu anhu wardahu. C'était un bon chef d'une nation. Franchement. Un jour, il a commissionné son serviteur, un serviteur qui lui faisait des commissions. Comme quoi, il voulait faire l'ablution. Il a dit à son garçon qui travaille dans sa demeure de lui amener le bol pour qu'il puisse faire ses ablutions. Et donc, avant, les bols-là étaient faits par l'argile, une terre bien cuite. C'est de cela que ces anciens bols-là ont été faits. Et donc, les serviteurs versaient de l'eau pour lui pour qu'il puisse faire ses ablutions. Le pot est tombé à terre et le pot s'est cassé. L'eau, le contenu du pot qui était dans la main de son serviteur ou bien de son jeune homme de la maison qui lui rendait des services, est tombé par terre et tout s'est cassé. Et donc l'eau a été éparpillée par terre et puis sa propre personne a été touchée. Donc, Omar ibn Abdel Aziz, il s'est un peu frustré de ce qui se passe. Et donc là, le boy devant lui va lui rappeler des 3 versets coraniques qui l'ont mis sur le bon rail. Quand on est fâché, de ne pas se fâcher. Quand on est en colère, de ne pas se laisser en colère. Et quand on veut faire du mal, de ne pas faire du mal, faire du bien à la place du mal. Et donc, ces versets coraniques, le boy, le serviteur disait au cheikh Omar ibn Abdel Aziz radiallahu anhu wa ardahu, comme il était frustré, un peu fâché, il lui rappelle, il dit dans le Saint-Coran, Dieu nous enseigne wal kazimin al-ghayza. C'est les gens qui ont la frustration pour qu'ils se soulagent. Et ils doivent se soulager. Et donc, Omar ibn Abdel Aziz radiallahu anhu wardahu lui répondait, je ne suis plus fâché. Et il lui dit un deuxième verset coranique. Un deuxième verset coranique. Et c'est ceux qui pardonnent également. Comme j'ai fait un peu du mal à vous, eh bien pardonnez-moi également. Omar ibn Abdel Aziz, en tant que chef, en tant qu'un bon chef, il lui a dit, eh bien je vous pardonne. Et le boy lui dit, Wallahu yuhibbul muhsinin, et Dieu aime les généreux, les bonnes en action. Et bien là,
Sayyidina Omar ibn Abdelaziz, radiallahu anhu ardahu, sa frustration a disparu totalement. Il lui a dit, à partir de l'instant, vous n'êtes plus un boy chez moi, vous n'êtes plus un employé chez moi pour me rendre service. Vous êtes aujourd'hui libre pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour son adoration. Et donc, c'est pour vous dire, mes chers compatriotes, guinéennes et guinéennes, de ne pas se fâcher à cause de la politique. La politique nous a trouvés, on était des voisins, des bons voisins. Ce n'est pas à cause de ces deux, entre guillemets, ces 2-4 jours là, ou bien quelques jours, qui vont être pliés dans l'histoire, qu'on va se injurer, qu'on va se tourner les dos. Non, ça n'a rien à voir. Les candidats qui sont là, chacun a un programme. Si vous êtes satisfait du programme du gauche, eh bien, partez en gauche et restez en bonne harmonie avec celui de droite. Celui qui part également à droite, eh bien, il est libre d'aller à droite et cela ne veut pas dire que de tourner le dos à l'autre qui est là, qui veut lui tendre la main ou bien lui rendre service également. Et donc la politique, il est là, c'est entre guillemets, c'est temporaire, c'est pour un petit temps et après, on va se retrouver entre nous, Guinéennes, Africaines, de la même famille. Hein? Ce n'est pas la politique qui nous a fait frères et sœurs, et bien ce n'est pas la politique qui va également nous séparer. Donc, disons à nos chers compatriotes qui sont souvent sur les Facebook, qui échangent les injures à cause de la politique, que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Véhiculons les messages de la paix de l'islam. L'islam est une religion de la paix. Oui, c'est une communauté de la paix, de l'amour et de partage. Et de l'harmonie également. Et de l'harmonie. Et donc, la bonne voisinage ne veut pas dire, à cause d'une politique passagère, entre guillemets, qui va mettre bloc entre les voisins, entre les compatriotes, entre nos frères et sœurs guinéennes. Non. Ne vous laissez pas aborder par les tentations sataniques. Car à la fin, vous allez vous retrouver toute seule devant le défi qui est là et qui est très majeur pour une seule personne. Et donc, le défi guinéen, c'est ensemble que nous pouvons relever les défis. Voilà. Donnons-nous la main pour mieux gérer la crise post-électorale. Badema Silamalou, Anka, kuma fo yoro mina wole kake kelendi ka jamana kono denu annul latayi inyondi nka misaliya do di sisen suso kano ani français kano wole an kuntila kodi nali yakila Umar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu wa ardahu. Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz mansali mansamiye aka ahinala jamana dinula mansa nyumale tuye anala mansaya ama ayere korota jamana denuma atunka ayere to jamana denu plasi lela albekele londo ala barala do soldat dini welema koka jilanye ay saljita Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz anna slamaya khalifa lolu nyani male kera slamaya kunti mindi ahinara koju jamana denula londo akala kela de menki koka jila abolola fa de se barala adi salji ta nyamika barade menka salji tasaleta soldata ayakan ka jila atero fa de se salji tala
anna foloro salji tafen wulu aliye robenna bankule la bankule tuyadi baradeya kanka jila atero soldat borabolo ka beiduma atera soldat ji ni bomi ye alkerefe wo dolu sarla masake memma nali yakilla sayyidina umar ibn abdul aziz islamaya khalifa lulu nyani awa wo kono an kunti a dimina doni barala ka ye a ɲaro k'a dimini kafi barala ko ye a ɲaro wo ka alkurana kono aya sabayi a kan kunti hakili bila wolu la أقام والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين آية 7 أنا ما سكمة منك ولا كجسول لا كمرين نكورو منك جي بنكوني جي سرامة مع مالا ولاما سيدنا عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه برلا كما والكاظمين الغيظ على قال القرآن كنو كم مؤمنو نالو دمنا عليه دمي مفارا الرو التي دنتمي تنادو نال دمينو أكو بارا لاني أو كمبرو منا كمبرا إنو من فوني ونيا problem taro mbara dinye fasay boni di min sernima yenna barala yenna kelariala mbara yam fayma barala akira hakil ma badi alquran ayalu akol le tama ka allo an kuntima dol sayyidina umar ibn abdul aziz radiyallahu anhu wa ardahu أقول عافين عن الناس أقول على كل القرآن كنوا مؤمن ينفلا مولما كينفع نيوني لكن كانوا أني ينفع نيوما سينيارو ni blara mola imala ulama ya fulani ne ka ya haketo inye aye yamfa ima imala ulama akama kombara yamfa ima alquran aya men kono ako akwanya ko wallahu yuhibbul muhsinin ako konyuma kelal fanan duma ala nyande barala men wulun aye jonyale la an kunti ko ma wulun ako anta hurru liwajhi llah ako à partir de l'instant barala ti de yambutun ibara mbari ikan horeya ki kun to iyere bolo ite jondi fanan butun ino min fanan keninte aye kela mole bolo min lola a barala ni tuma fonye no ye na jidi nye saljita men soldat maintenant be la bolo kate ka afin que be serina donikima donc bada maslamalu legna kalu politiki nani ne londane teleflani mene ay wala alela ko kanake anye blenyona politique kana ke anya nyomande ni Facebook kan bi ibat wa page shaman kan lagne kalu lagne denu ali nyomande ni la ki nyon ko le soro politique me yelo dan di telefoni mene abarawanye beni la programme le mini ye bolo kini la wol desa fula ko ne de menke jamana ye de menke no diare minye ide wawo côté la do fananda afo ko menne phoning programme do men bolo mi bolo marala ting o fanan ko kayde menne ka ke jamana ye bon iye alu lari nyoma le sida nimmi na programme diari ile nye ye wawo ko
wo kana ke ini badema yeble nyonna note ini legne ka nyoye nyoma nani Facebook ka an kana sonuma abada anyam bulo di nyoma annu le tay nyondi politique ma ke ankela badema di politique ma ke ankera ambe kera legne ka di politique mo kede wo farani alala mansabayali la subhanahu wa ta'ala wala ka ke akwama alqur'ana kono ibnu adama dinya ibenye ako qulu linnas husna alkuma nyuma fo molu nyeng alkuma kende fo molu nyeng an kana nyom manani Facebook kan politique ko ta fanfelaro amasi woro oh ni blokini le programme diani le nye e wano oh isi nyomi wani mara bulu marala wala ko kana gbela parce que abele banto je mama abele banto legne kayalima ambe killing an ne le tali nyondi aywa kayra nasro lambulo ambe wala di legneli donc ni wara di legne ini mi boni hakili la wonya ni kayra wo masialima atende de kayra mensoro asinyo de kayra mensoro amuso de kayra mensoro afado de kayra mensoro alamo akira nya susuma wallahi ala le farande se wo kala kayra mende ade frifiri ka fay wa be wo mo wala modo bolo sanki almala ulama donc bademalu politique ye na kele nyale di mini nyomanani la Facebook lukan anya fola li nyane ali sabarin de lima ne litenya anya bola bon fitna fana ye sino lale kela kwa ma sallallahu alayhi wasallam ako fitna la kunina ako dankaninde donc an kana son anye don li haliya suwo fanan do kama soro silamaya ma fanye kanye blanyona silamaya nani ne kwa ka anke kilindi akwa ma encore ko faslihu bayna akhawaykum ala robe nyoma al kana tinye nyoma ala nyuma fo nyoma al kana kurum fo nyoma oh donc ni blara mo fanana ba adama de nyale nasi yaro ya fanye kaye dinyema iko min temini sayyidina umar ibn abdul aziz radiyallahu anhu wardahu anin barade mente mansani alam mansaya kaji ni banku fenkala ala dorokima kala doroki beno mais wala hakili manyala akafamuya alkunana aya saba min lania koro ako fana nyaye anyaye yawama ayam fara baram de memma donc le gna kalu membe misali le di kanye dinye nyoma anye yamfa inyoma ankare nyon tora kama soro nyon tora bunafan taro bon nyaya la yang modo ya fe ka na ana page kono bon malon tun nati de se nala mais do tumbara anye befola ka be woni manon donc à le vidéo même partager message mi alko ade c'est là ana molma mini page Facebook lukan ni aliya kanki nyon na soro politique tafa felaro politique te nyon nani di bademalo pour islamaya fanama an yamari kanye politique ke dunia kole watini ayebana le katemi donc ale kana ke anye blenyona inshallah taala nga kenye mugaxe bi man walima inshallah wa maji émission qui husn al jiwar wa mato wala gadde findiri husn al jiwar nanna do bore ya fanyi سوكي سانا غيومبي أنا أطلب لنفسك جيرانا تجاورهم لا تصلح الدار حتى يصلح الجار سوكي سانا غيومبي
anaka dogo bore fanyi fin ikanyi ikambe ina kan finni mai dogo bore ra anaka hatugu ifo ga ina kan tiri kana mara ina sabati lingira de na ge namu ya ilamma ge dogo bore mu ya ilangi ge dogo bore mu fangi idogo lingira mu famma anaka mba won sugandi kendera ba dogo bore ra inu dogo bore fanyi sotonga kirinyi tore nu fema a yelifu manema konto fili ni fema konto fili yelifu manema inu fure findi manema afiyara hatugu akanyi fa mane fema ema khorin ikhala halayama anu limaniya khunsa ikhala limaniya khumma ina mayigitege altalaga albalawira ana kan sari fari na wakati kuntundi donc sugi sara ga won bebe do bore fanyi fenga hakirinyi indo bore fanyi feng alo won to findire do bore fanyi mara legine kui legine a lingira tongu nyinani birin a birin ga hakirinyi fa hakirinyi hotu Guinée moyen Guinée Guinée forestière base Guinée a birim famille berbere kerenar donc ne lamma wonna do bore ya fanyi na kan kui politique ka fe khifri ni dina ka khe wonga bra wombore wonga no wombore makombi wongundi gema na ga wombe sallallahu alaihi wasallam ana khairul ashabi inda Allah khairuhum li sahibihi wa khairul jirani khairuhum li jarihi wongundi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana ga compagnie fanyi altala khonni compagnie yama wonde nara na hannu findi compagnie fanyira anga kirinyi be dogbore fanyi fang dogbore birin yama nana findi dogbore na kan ka khair ya dogbore lima ira mantori na ga dogbore li ira kombi na ga dogbore li ira kombi na ga dogbore li alo Facebook mato wondo dogbore mande tuma e boro rasotuma e boro kombima e boro rasotuma politique fera politique na kan findire khonye saka ni khonyera asiga fe na reki wonyan barne ma fera altala barga ga wali rabbi subhanahu wa ta'ala nagal lamma finde legne menjera na barge sugandi de aka kum fa yakuni yira wonta fa wombore kombi manasema wonta fa wombore bombo manasema wonta fa wombore ranyaku manamfema namfema wonno wombore ranyaku ma altala barga ga sugandi rabbi إنما أمره بين الكاف والنون التالى سبحانه وتعالى أنا غاكي ولينا حرف فرنانيرا الكاف والنون أنا كن فيكون أبرجع من جد غدي ونما وجر ومبور تجي التالى برجع ولي ربادي لجنا من جنين نقل لما على جنا ديريجي نبرجع شو قد دي أخا كافيه بوكي بلبلي كوي يو نمن جا خلي برسبنا abaraki tana kay nakli bar sebena anga khli bar sebena ababa khli bar sebena aka mengeya temu khli bar sebena a mengeya fa nyom matemu na kam na fam bar sebena wala kay kui nam fera wontam fa wombor ma kombi ma Facebook fari ga krenye wonga dia wombore kombi ma Facebook fari hatu amu findi ma wombe bor khanuira anu wo ma khari fa mu wombore lima ha mumini lu ha muslimi lu ha damadi ya lu etanga tore nantu idobore lima munafanyime lima unamne ghalimani amun kabaliki altala yira subhanahu wa ta'ala anam alga khaira yira sallallahu alaihi wasallam ha tugaji ma semmane wombe anage allazi anaga la yu'minu hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi anare wonde kerenyi mu findima mumini kendera fuy khari na kan kanu yetebe ina khanu inga hakirinyi be ina khanu ilegne kabori be ina khanu awa fulebe ina khanu sosebe ina khani bersebe ina khanu toma be ina khanu maninkebe
ina kanu simoli biri na ganna legine a kanu birin be nana khaira ana kama se wombe sallallahu alaihi wasallam ana khairukum linnasi anfa'ukum linnas ana wo birin khair mi be na kan khamuna fanyi mi li legine ka wonga kata wo mamuna fanyi kha wo mbore li wo maman torli na mo mbore li da gaina facebook fari yandi albe annabi be wodi wo bore kumbima altala barge aka wali rabadi kun fa yakun benge barge dogode wonta nama shira shiga wombore konna wonta nama wombore khunakana wonta nama wombore shodan ke yira fitner kel glima hatu fitner yifene wonkunti muhammad nabi sallallahu alaihi wasallam ana la'nat allah ala man ayqazaha al fitnatu na'imatun la'nat allah ala man ayqazaha ana fitner yifene mriyo fitner la khunun kholi gberbere khalima ana ga tankani dankari nara amana ga wombe laysa minna man da'a ila asabiyya وليس منا من قاتل على عصبية وليس منا من مات على عصبية سينيو يا ومدينة نجرغنا خيرا أجرغنا صلى الله عليه وسلم حتى الدين مدغ سينيو يا فري لجنة فمخلنا بور فري سينيو يا فري أتعلنا لجنة بوي شو عندك لجنة كيبة afule num maninke num sose num berse num toma num simoli na kam birin findiri lagine kara ay findi ya mana di kirin mghira nafam fatanga taala ga kiti nanna subhanahu wa ta'ala ma taala be nanam fallu mama abar ga ka wali fanna badi abar won findi kirin yira mun fira wonta mu findi makirira mun fira wonna won boru makombe ma facebook fari mun fira mo wombra mo wombore facebook politiki khonye khafira na findiri saka nyu khonyera afadangi to masiga donc na khagli fanya ala kana fi wombirma ala ko wonna fa wombore ma nga kerinye wonko dingu muhammad kisini nemena be amanji wa semmane wombe ala ma amana bi man bata shab'ana wa jaruhu jai'un ila janbihi wa huwa ya'lam ana خيرانا كوي ومبه كيسي نو نمن على خيرا به انا غمري يوم تونغون ديامن تاما اخي اخوني اللغاري إلو بوري نفهم أكلون كامينا ما إمو كامي باما أكلون خانينا ما إمو خاني باما أكلون يخولي ناما مو يخولي باما أكلون غاخوي إمو غاخوي باما أنا مرا باما إمو لمانيا قال تعالى خيرا ما صلى الله عليه وسلم ألغون كيسنا ما ألغون تنغنا ما ألغون نفع ومبوري من غاح كرينيه وانغاكتا وما خيري خا ومبوري لي ألتالانا لغنية سوغاندي خا آفي ومبيرما ومبيري نان بينا نارا ون خيري شوتو إفا أم أبن دوما إفا مارا لغنينة نا خيري نغنكي أسيغا مغين دلي من يتنياتي ماكولو أسيغا حكريني ندخا مغيلي إماكولو هاتو قال تعالى سبحانه وتعالى أخير كرينا نفيق في البلد كرينا نفيق ومبيرما نانا نفي ندغي لغنينة نا خيري نغنى لغنينة ولما وانغانا خيري خلان أوا بيرنغا بانغي كوي بيرنغا ندل شوتا كوي ونما برا ومبوري politique fanama wombra wombore hatu politique ham won findiri legine kara la crigné mo man meninan tum masem fi obe ji la voix de la raison اقرا خا programme fari atola limi khilma ji khifrini e khano khagli fandi fide legine kema politique khanin kima anun ga crigné yara koti kima anun won findi finga mi fati bande crignéra alo غيرانا مثالي كده غير حديث كلام كده كوي يو انا مؤمني ان حكري مؤمني به كالجسد الواحد في نغفة بند كريننا اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسعر والحمى انا غفة بند كرينا غان في نغي مؤمني را فتبند كري ومبرا كله خخوني فتبند كري كوي خخوني خونه fati bira kulu manana khone nana khaya furi ne khono ilingira bira kulu manana furi ne khono fi yo khaya sanyi ne khono isalo nyi bira kulu manana sanyi ne khono fi ngakirni al wonti wundi muhammad sallallahu alaihi wasallam amishli me misal ya khina nanna fala fira wom birin ngakirni donc wonamati wonga womboro kombi
politique fira wonna ma findi politique fan fitinera khunu meira hatu politique a fitinera khunu ni danke na fora ala ko kisna dankarima bijahil mustafa sallallahu alaihi wasallam donc khairana ka kisiru ne mena be aman tonni mire yomuno ma limaniade atamma ido bore ne ifema ita lugari na kamena nama iyo ita yekol mima yekol nana kayma ita awa khanye mima khanye nanama ita kontofili mima kontofili nanama anaka de namura bama khaira wa man sema sembe awama ma sembe ne wombe khaman torli inga hakeri ni soto ila ma amali iberera donc inshallah nafahamu fa yalaqana fi wamma bijahil mustafa sallallahu alaihi wasallam wamma wala gade barakili khonku yadi donc mu khona kam fala manga hakeri nyebe wontanan findiri lagine kara wontanan findiri yamane di kirindera wonga khairi khan wombore be wonga womboro rafan wonga hinna womboro na politique na mo won fatan politique mo akhe won findi kereira politique ba na ma findi sabu ira wonga fatan yandi alabe andabi be na ila facebook ma e exprimer e waron ribe namu awa nambare yo lira fala fi afu yi khabra mghira non amuna liri eta wa mana ngoma na kan gari fay ma siga yire fay mbiri ina mayaya amasin kola mribe ina khala ka mengiati mu tanjira ba manego yi kola mri fanga fala ntanji programme na kan na be briki ginan tan kenengi mu fan onna matoma na kan beti ma khorma anyo ngah kirin yakui sanahu yakui bore khanukui inshallah na khakhli fa yala fi wombimma bijah al mustafa sallallahu alaihi wasallam lagine ala kharafi khairira ala kharafi kallankiyara ala kharafi barakira ala kharafi dubayabira ala khawo hinna wo borara ala wo ma khairi khawo borali fitne nakan ngongi nakan nakirema ala kha bin nugo lagnema bijah al mustafa sallallahu alaihi wasallam donc mono khebuma wona digine duniya denere wonna ma womboro kombi facebook etam far yandi ala be annabi be wonta nan be na womborera altara fambar ga ha walira badi menge bar ge dohode ala yira aha menge ya fanyo matem na kamma na fambar ge sugandi de altala yira subhanahu wa ta'ala na menge fanya ala kana fi wumma bijahil mustafa sallallahu alaihi wasallam badi maslamalu kalfo kalwal jumalon anna program barawuli jamfayala andina ansara jama dendula kamen fo alunye ko kela ko mayan kisini nema ya an la kela yen akoma amana bi man bata shab'ana wa jaruhu jai'un ila janbihi wa huwa ya'lam kela ko kite na liman yala alima ite na sonna alima amanto moluro yesi ile fani isi nyomi kerefe konko yewola ikalon ko konko yala e mala konko kele comme ila konko kele nyamin kai ikakane ka fana na konko kele wonya o kondrofili mi yala ayekela kondrofili di jankaro mi yala ayekela jankaro di ayeslam mindo wo chila yekele fanantadi fa de se bolo slam mendo kela ya fe kamufanye an kenin kele ne di slamayano julule sidini ante kambe ke kelendi wole mendi isinyo konko makan aminala inyala ile fani fani tale bolo fani ile bolo ikakane ye hinala ye fani do diama jita bolo ji ile bolo ikakane ye ji do boy baraka diama basita bolo basi ile bolo ye basi do ta ka diama ala barabang ala bara fanankela lagine man sabar ban sila akwa male ako innama amruhu bayna al-kaf wan nun akala yamari akala ko kenyadu ayi harfu fulale bolo ali yere kari bolo ala bolo ala man sabaya bolo subhanahu wa ta'ala ako kaf wan nun na ko kum ko susuma kun fayakun wa kodeke albar bang ala barala ile mi ya fe ka politicien mi e bolo kilila ka wodeme wala politique nyasi sifa molinye ya nyabo ko molinye wo makelesi wo ma se mendo ki fitina la ma jamana kan wo ma se mendo ki bla molula wo ma se mendo ki sisi magbesi to te feu min faran wani bolo maram fananna
o fana n'a la programme ni o fana tu o bolo o fana y'o défendi o fana ama se ɲɛnɔ o ti fana ɲɛ k'a ye bila don min fana na k'ale kɛlɛ k'alu awa k'alu nani ka bila a la ko an ye wale yɛla Facebook page dɔw ka ɲa min kan laginɛ den de bolo woto image ɲuman di an ye min di kan ko ka mɔlu ma an ka kan ne ka image ɲuman kolo da jo ɲuman min ye laginɛ dina hina min ye laginɛ dina ma hina min ye laginɛ bademaya min ye laginɛ an kɛ kelen di min ye laginɛ ka o yira ka jamana gbɛrɛ mɔlu la k'a fɔ ko laginɛ k'ale bɛɛ n'a kelen fa kelen kɛlɛ ko a ma yan ala misali min dɔn ko mɔgɔ ma kan limaniyala ale ma i ye si i kɔnɔ fani i siɲɔ y'i kɛrɛfɛ kɔnkɔ ye o la a ko habi kila limaniya dafanin tɛ ale la kɔrɔ kisi ni nɛma ala kila ma sallallahu alaihi wasallam donc politique ma kɛ sababu di an ye kɛ kelen di jandi politique kana kɛ sababu di k'an faran k'an namɔya tiɲɛ donc an de se min fɔla bademali ɲɛ an ye kɛ kelen di an ɲarɔ bɛ ɲɔgɔn tɛ an ye kisi kuma fana na taama i ɲɔgɔn tɛ wa qulu linnasi husna alkurana ko an ma mansaba mansakallanke a ko ka kuma ɲuman fɔ i ɲɔgɔn ye ka kuma ɲuman fɔ mɔgɔ sugu bɛɛ ɲɛ hali kafiri i ye kuma ɲuman fɔ an ye ala kule alla kila ma id'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana molkili dina ma bil husna ɲumaya la fallon na hakili ɲuman na londi la faamuya la kolo la jo ɲuman kan wal maw'izati al hasana i ye kuma ɲuman fana fɔ mɔli ɲɛ i kana bila mɔlu la i kana mɔlu maneni i ye programme min nɔ i ye o défendu i y'a la kolu la mɔli ɲa minnu lanin t'a la fo ale de se lala la ɲamin na politique ma kɛ fɛn di min de na ka fitina la tu jamana kɔnɔ ka bademali bila i ɲɔgɔn na ka siɲɔmalu ko dun i ɲɔgɔn na politique t'o di bademali donc politique ma kɛ an kɛrɛ kelen di an kana sɔn politique fana ye kɛ sababuya di an ye bɔ ɲɔgɔn bolo donc silamɛya ye min di ka don da kelen na ka bɔ da kelen na ka innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum a ko silama lu na kelen fa kelen na di al bɛɛ bɔnsɔ kelen fa aslihu bayna akhawaykum an ye kol toben an ye kol roben i ɲɔgɔn tɛ an kana tiɲɛ o faamuya ɲuman ala m'o dila bɛɛ ma laginɛ kɔnɔ ala ma fala kayira la ani ɲɔgɔn faamu la bijahil mustafa sallallahu alaihi wasallam an y'al bɛɛ fo la jandi min ye Facebook lu kan politique mɔlu ani min tɛ politique mɔlu di an ye kuma ɲuman véhiculer jamana image kɛndɛ an y'o fana yira kan mɔlu la an kana tiɲɛ i ɲɔgɔn ma ka tiɲɛ jamanadenw ma ka tiɲɛ jamana yɛrɛ ma o faamuya ko ɲuman ala m'o dila an bɛɛ ma bijahil mustafa sallallahu alaihi wasallam chers frères et sœurs sur la page Iqra dans l'émission La Voix de la Raison, à travers aujourd'hui de notre passage, nous voulons vous dire que l'islam, c'est la paix, c'est la tolérance, c'est l'amour, c'est le partage. Dieu déjà a fait son choix. La politique n'a jamais réunir nous les Guinéens. Ce n'est pas la politique qui nous a réunis. C'est le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait que nous sommes du même pays. Nous sommes des concitoyens. Et donc, préservons ces beaux pays et ces valeurs. Préservons ces beaux bijoux qui est la Guinée aujourd'hui. Et donc, c'est un bien commun pour tout et chacun d'entre nous. Dieu, subhanahu wa ta'ala, a déjà fait son choix. Innama amruhu bayna al-kaf wa nun. Toute chose que Allah fait, c'est entre les kun fayakoun. Il dit à une chose, soit comme ça, automatiquement, ces choses-là vont se transformer, se mettre en volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le chef de l'État guinéen, Dieu l'a déjà mentionné. Les périodes qu'il doit faire dans son quinquennat est aussi bien planifié par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc,
Dieu a déjà fait son choix. Et c'est à nous maintenant, mes chers compatriotes guinéens, d'aller aux urnes et faire le choix. Et exécuter ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu pour toute la Guinée. Et donc, nous demandons la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala de nous accompagner dans ces élections, Inch'Allah ta'ala, et véhiculons l'amour, le partage, nos valeurs ancestrales aux autres pays de la sous-région, à la planète tout entière. Pourquoi? Car à travers nos images-là, c'est le monde entier qui nous suit. Et donc, nos valeurs de la Guinée, nous allons exporter cela envers les autres. Et pour qu'on puisse les attirer envers nous. L'harmonie qui est là, qui règne entre nous, l'amour et le partage qui est là, ils peuvent se référer à ça, venir même en Guinée, pourquoi pas, un pays bien développé, attire toujours l'attention de la planète. Et donc, soyons ces bonnes Guinéennes, ces bons concitoyennes, et diffusons de bonnes images de notre pays à travers la planète. Donc, s'il vous plaît, ceux qui sont sur Facebook, qui échangent des injures, qui s'insultent nuit et jour, s'il vous plaît, soyons unis, soyons main dans la main, donnons-nous la main et formons une grande famille guinéenne qui va relever tous les défis, Inch'Allah Ta'ala, qu'Allah nous facilite cela et que la bonne concordance peut régner également entre nous. Merci, merci, donnons-nous la main. La Guinée, c'est la grande famille. Soyons unis derrière le drapeau rouge, jaune, vert, et que Allah veille sur nous tous à travers le monde, et que Allah subhanahu wa ta'ala bénisse la Guinée et les Guinéens. Donc vous avez mes salutations les plus distinguées. Partageons ce vidéo, Inch'Allah, pour que nous tous, nous allons gagner en véhiculant ces mots de la paix, ce partage, cette fraternité. La Guinée, c'est la Guinée qui gagne, Inch'Allah ta'ala. Donc, merci, merci, merci à vous, partout sur la planète. Et à bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.